खुलुमका कक खरांनि kokborok koktwma ang lorai baksa SABNAM tinini koktwma rok wngkha tini janmohan tirpra thimani salno muituna rage mantri okra biplab kumar dev kokna rakha phaidi sing khana nelene chini hasani mantri okra tamsaka janmohan tirpra angkha gocham hapang yaksi bodol bai botharjaknai BJP no chajaknai khoroksa tiprasa bono CPIM ni kedar songbai botharjakha BJP no khapurjakmani bagai BC Bachiba Omoni Chakra janmohan tirpra gandasara bokhaste BJP Janajati Morchani President tongmani janmohan tirpra kamini borok bai kaham halok tongmani nukjago buini kaham hamiabo chubachurui tongo gocham hapang yaksi bodol song janmohan tirpra no mokol kena bai nailayo CPIM ni kedar song wana jakha janmohan tirpra yaksi bodol party ni bagai kebong ongui mano janmohan tirpra no bothanna saitok jakha 2016 BC ni 26 December ni salo CPIM ni kedar song janmohan tirpra ni nogo habai romoi tlangkha CPIM neta Lolit Mohan tirpra ni nogo janmohan tirpra gothang kifil phaimaliya romoi tlangjakmani yagolo a jorao BJP ni ongoi janmohan tirpra thimani no khadumani panda khlai thaniwo CPIM ni borok rok lukurongla sikri sokra khaye panda no mothangna naikha phia lukurok no mothagi mandiya CPIM party te BJP ni bokhaktei janmohan tirpra thimani CBI by inquiry khaida salaikya aro 42,000 ni slai borok manjakha abono nugoi yaksi bodol song wana laijak a jorao ভারত সরকার জনজাতি মন্ত্রণালয় করেছে নরেন্দ্র মোদী করেছে অটল বিহারী বাজপেয়ী করেছে তো ত্রিপুরা তো কেন হবে না কমিউনিস্টরা আমাদেরকে কোনোদিন সম্মানই দেয়নি আমাদের উপজাতি বলে বি ক্যাটাগরির নাগরিক বলে পরিচিতি দিত আমরা জনজাতি মন্ত্রণালয় চাই সঙ্গে সঙ্গে সেই স্টেট গেস্ট হাউসে সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে যে মন্ত্রণালয়ের নাম জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রণালয় রাখা হবে আমি কিছুদিন আগে দেখছি কমিউনিস্টের এক নেতা কোথায় বলছে যে জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রণালয় হয়ে কি লাভ হয়েছে মানে ওনারা এখনো চান যে জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রণালয় না উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নাম দেখা এখনো তাদের সুদ ফেরেনি বন্ধুরা তার জবাব দিতে হবে যখন জনজাতিতে দুই আমেরে দাঁড়িয়ে বলছে সবাই চাই আমরা উপজাতি নয় আমরা জনজাতি নরেন্দ্র মোদী আমাদেরকে এইভাবে চিহ্নিত করেছেন আপনাকে সেই দিশাতে করতে হবে এক সেকেন্ড দেরি হয়নি সঙ্গে সঙ্গে ওখানে সিদ্ধান্ত করে নেওয়া হয়েছে যে জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং ক্যাবিনেটে পাস করে আজকে সেই স্বাভিমান ত্রিপুরার জনজাতিকে ফেরত দেওয়া হয়েছে আজ আর উপজাতি নয় আজ জনজাতি হয়ে গেছে ত্রিপুরার সমস্ত যারা একসময় উপজাতি নামে তিনি 26 December kokti salo ege jolo songani bisingte rajakhor aglini melar mato chrairongni bagai kaisa ter songsa jakha o ter sarikni sara tinta tamani jorao gothar jati musungei ter no chengsawi rekha hastani montrokra biplab kumar dev Police tai BSF mobile track haye CD bulung rotogei karikha 50,000 slai kabang CD bufang koktwmani bisingtei saimaka sunamora bakhasteni kolomsara thanani police tai 150 battalion ni BSF ni sebogrok gobangma gaja bulungni huija koktwma mane gaja বিরোধী অভিযান অংশরজাক আমজানি লুকুরংনি সাইতংমা বাই গাজারমই মানখা হানি সাকা পুলিশ আরো থাঙ্গै সগৈকা কলমসরা থানানি SI रथिन्द्र देब्बर्मा तै BSF नि हायर अथॉरिटी न खबै पुलिस हाका मन्त्री अकरा बिप्लब कुमार देवनि इमां नेसा मुक्त त्रिपुरा खलाइना बागै तंगजराव फेकजानाय मानिनि सिक्ला समाज फियगनानि बागै आबनि बागै जयवै तंग गाजा बिरोधी अभियान हनै उत्तर कलमचुरा एलाकाते प्राय 15टा प्लट BSF 150 ব্যাটালিয়ন এবং বক্সনগর ফরেস্ট স্টাফ এবং TSR পুলিশ স্টাফ মিলিয়ে সেরা প্রায় 50,000 গাছ আমরা খাচ্ছি প্রায় 50 লক্ষ টাকা হবে আমরা সকাল 10টা থেকে শুরু করেছিলাম হ্যাঁ সব সময় যাচ্ছি
Bisi kesam thangai bisi ketal faina sampaka abone kitinggi no kokti salo tripra hasani naithotok berai khiri thai eba nirmohalo lukurok thangai berai mani nukjaka aro nukjaka khatung khajani bisingtei juda juda thaini lukurok nukhungni borok eba baya sap chalai baikhe gobang lukurok no rung kanani line basamani mangpli nukjaka Fasala Gukunlogo TSR headquarter TSR sebo khainai Songkor Debna no da baitani butharka hanai Bisagor thanao mamla khaikya Koktwmani bisingtei sawi mangkha thangnai fasal sarikni damdok jorao Gukulnogor quarter ni ambulance bai Bisalgor saknai nogot langjakha Koktwma thumnai rogbai saka thank you tui nanani thangpuro kaisle klai bokhorok phatika yagulo jibi sakhamnogor horkeno langma joka Songkor Devdan ni nukhungni borok koksil chaka bono dabai tani buthar kana hanai আমার স্বামীকে কালকে 6টার দিকে ফোন করছি ফোন দিচ্ছে না তারপরে ফোন রাখার পরে ঘন্টা 10-15 মিনিট পরে 5:58 দিকে একজনে ফোন করছে এটা হচ্ছে দেখে আপনি কি বাড়ির লোক আমি সেটা হচ্ছে হ্যাঁ ওই সংকটের ডাক্তার পড়া সিঁড়ি থেকে পড়া ট্যাঙ্কির মাথা ফাইটটা গেছে আবার কাছে দেখি ট্যাঙ্কির মধ্যে পড়া মাথা ফাইটটা গেল আমার অভিযোগ হয়েছে একটা মানুষ উপর থেকে পড়লে এরকম হয় না এটারে দাও পুরো লোক কোপ দিয়ে মারছে ষড়যন্ত্র করে সবাই মিলিয়ে মারছে মাথার পিছে আছে মুখে এই জায়গাতে আছে বাম পায়ে আছে Boxernogar PWD Habarnok Buskani Godown Nok Gabangma Potaka Baji Manka Hoja Koktwmani bisingtei saimangka BSF ni saitongma bai kokti salni sarik dambrei tamani jorawo naituklai baji cartoon mangka hatio bini red engnai 10 lakh rang mari phiaba tabuk sak jora romyakho police Tripura Kungfu Association no Kungfu Sring Tongnai tabukni simi Buddha Dharma scholarship manai o scholarship rang 50,000 khlai rejangnai Tripura Kungfu Association ni bisingo kahamke sring manna bagai khorok buri no scholarship rejakha scholarship manai rongni mung wngkha Swami Vivekananda Moidan Kungfu Center ni Edwin DEBBARMA ADC Khumlung Kungfu Center ni Khaksang Tripura NSRCC Martial Art Kungfu Center ni Kesop DEBBARMA Bisramganj High School Boarding Field Kungfu Center ni Sumai DEBBARMA नमस्कार मेरा नाम राजेश देवरमा है त्रिपुरा कुंफू एसोसिएशन का चीफ कोच हूँ मैं आज हम लोग महागुरु श्री श्री बोधिधर्मन जी के नाम पे जो 2021 में जो पूरा साल में जो अच्छा ट्रेनिंग किया उन लोगों को हम लोग बोधिधर्मन ने स्कॉलरशिप दिया 5,000 करके ताकि इन फ्यूचर में बच्चे लोगों का फ्यूचर अच्छा हो सके और भी वो लोग डेवलप कर सके खेल में और भी आगे आए उन सभी प्लेयर का मैं अभी नाम पढ़ने वाला हूँ जो स्कॉलरशिप मिला उन लोगों को हर सेंटर का अलग अलग सेंटर में अलग अलग बच्चों का ये स्कॉलरशिप मिला जैसे कि स्वामी विवेक मैदान वहाँ पे कुंफू हम लोग का ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ में एडविन देवर्मा को बेस्ट कुंफू ट्रेनिंग 2021 का बोधिधर्मन स्कॉलरशिप मिला सेकंड एडीसी खुमलुंग का कुंफू ट्रेनिंग सेंटर का बेस्ट ट्रेनिंग 2021 में वन का खक्संग त्रिपुरा को मिला और NSRCC मार्शल आर्ट कुंफू ट्रेनिंग सेंटर का बेस्ट ट्रेनिंग अवार्ड मिला केशव देवर्मा को एंड विश्रामगंज जो एज स्कूल बोर्डिंग फील्ड का जो कुंफू सेंटर है वहाँ में हम लोग बेस्ट ट्रेनिंग अवार्ड दिया हम लोग सुमाई देवर्मा को Basnani bisi ketalno sal rege hasani Tripura media eba Koktwma thumnai bedek ni adong long bai All Tripura Artists Association ni adong ro cricket thumung batailainai abono teino khatung laijak Tripura media bai resap kereng adong ro
Tini Kokborok Koktwma ron paikha nor sawi nai tongdi kok khorang.